ارشاد فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، عورت تہاڈا پردہ ہے، تسی عورت دا پردہ ہو۔ عورت تہاڈا لباس ہے، تسی عورت دا لباس ہو۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اور ارشاد فرمایا وعاشروہن بالمعروف، گھراں وچ عورتاں نال اچھے طریقے نال رہیا کرو۔ جتنی مرد دی عقل کامل ہوندی ہے اتنی عورت دی عقل کامل نہیں ہوندی۔ جتنا مرد جسمانی اعتبار نال مضبوط ہوندا ہے، عورت ذہنی اور جسمانی اعتبار نال اتنی مضبوط نہیں ہوندی۔ اس واسطے اللہ نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء، کہ اللہ نے مرداں نو عورتاں تے حاکم بنایا۔ اگر گھر نو ایک سلطنت سمجھا جائے تو عورت اس سلطنت دے اندر وزیر دی حیثیت ہے۔ تو اگر وزیر اور بادشاہ دی نہ بنے تو ملک نہیں چلدا، عورت تے مرد دی نہ بنے تے گھر نہیں چلدا۔ اس حوالے وچ کا قرآن نے عورتاں نال گھراں وچ حسن سلوک دا حکم دیتا ہے کہ آپ خواتین نال حسن سلوک کرو۔ آپ کرتے ہی ہونے۔ ساڈے معاشرے وچ پرابلم کی ہے، نکی جئی گل ہونی ہے گھر دی تے بندے پہلا سٹیپ ہی طلاق تو لیندے۔ رتیاں مرچاں کھا کھا کے نا تو بندیاں دے وچ حوصلہ نہیں رہ گیا، بلڈ پریشر میں ہائی کر جاندے۔ بھائی طلاق آخری مرحلہ ہے، ایدہ تو ان میں ایک چند منٹاں وچ تو ان طریقہ سمجھا دیں۔ سب تو پہلے اگر عورت تہاڈی نافرمان ہے تو اس نو زبان نال سمجھاؤ، اور اگر وہ زبان نال نہ سمجھے تو او دے ماں باپ نو کہہ کے انہوں سمجھاؤ۔ دو، پھر بھی نہ سمجھے تو عورت نو ہلکی مار، سخت مارنا نہیں، ہلکی مار نال سمجھاؤ۔ ترائے، پھر بھی نہ سمجھے تو اللہ دا قرآن تے نبی دا فرمان حکم دیندہ ہے کہ عورت دا بستر الگ کر دیو، یعنی او دے تو دور ہو جاؤ، انہاں تو دور کر دیو اپنے آپ نے۔ چار، پنجواں نمبر، اگر پھر بھی نہ ہوئے تو انہوں دے گھر بھیج دیو۔ اور اگر پھر بھی نہ ہوئے اور کوئی صلح و صفائی دی نوبت نہ آوے، مزاج ذہن نہ ملے، تو شریعت دا حکم ہے کہ عورت نو ایک طلاق دیو، طلاق دے دیو۔ مہینہ ٹائم ہے، مہینے وچ عورت بھی سوچ لوے تو مرد بھی سوچ لے۔ اگر انہاں دا ذہن دوبارہ کٹھیاں ہون دا بن جائے تو نہ مولوی صاحب دی لوڑ ہے تو نہ ہوری کسی دی لوڑ ہے، عورت نو چپ کر کے گھر لے آؤ، نہ کچھ کھین دی نہ کوئی کھوین دی لوڑ ہے، کسی کم دی لوڑ نہیں۔ ان سدے نے طلاق رجعی، تسی رجوع کر کے بیوی نے گھر لے آؤ تے طلاق ختم، وہ دا گھر آنا ہی دوبارہ نکاح ہو جائے گا آپ پہ ہی آٹومیٹک۔ مہینے دے 30 دیاں وچ اگر عورت مرد نو دوان سمجھ نہ آوے تو شریعت حکم دین دیئے موڑ طلاق دے دو جی۔ 30 دن عورت تے مرد موڑ سوچن، 60 دن لگ گئے تو جو 60 دیاڑیاں وچ تو ان سمجھ نہیں آئی اگلے 30 موڑ لگن دیو۔ 90 دن لگ جاسے اور تو ان لگے کہ ایسی سمجھ نہیں سکتے، گزارا نہیں ہو سکتا، تو پھر تسی تیسری طلاق دیو۔ یہ ہے طلاق احسن۔
3 महीनों तुसी पिछा ना हो ना हटे तो मुड़ को नहीं हटना। फिर उस औरत नूं तुसी अपनी जिंदगी चों फारग कर दो। लेकिन साडे कोल की हुंदा है, बैठिया बैठिया आंडा फ्राई करन तो लड़दे ते त्रावे थां ते दे छड़दे। मुड़ मौलवियां कोल पीरां कोल कोई गाढ़ा लाओ कोई पैंचर लाओ, हुण जिमें हुंदा है करो। हुण चवल मार बैठा। वो अगले दिन एक बंदा आया तो उस आख्या बई मैं जी बीवी त्रावे तलाकां दे बैठा। मैं आख्या भी वो हुण तेरे घर दोबारा तो नहीं आ सकते। वो पैरां ते डिग पिया। उस आख्या वली जू ते तू चावें ते एक भी नहीं गिनींदी। मैं क्या भाई साहब, एक तो मैं वली नहीं, मैं आम जा बंदा, ते दूसरा किसी गौस भी जमाने का होवे तो नजूर की शरीयत नूं बदलण दा हुण इख्तियार कोई नहीं। मैं की शैया ये गल्लां ही तो तुहानूं समझाने वालियां ने। भाई शरीयत आ हुक्म दिंदी। वो मुड़ जिसले साडे कोल नहीं ना उन्होंने समझ लगती, वो मुड़ आंदे ने हुण फलाने फिरके अल चलीए, उदू गाडा लग जाता। वो कच्चा पेंचर लवांदे ने। फलाने फिरके अल टुर जाओ, उदू लिखवा लियाओ। वो लिखवा के तो वो तुसी चुप करके अगर कर छड्डो तो गल मुक्की। मौलवियां दे रोले हुंदे। भाई साहब, शरीयत मौलवी दी नहीं, शरीयत रसूलुल्लाह दी। निकाह त्रावे वारी इक्को बार आखीदा है, तलाक त्रावे इक्को वारी नहीं आखी दी। मगर साढ़े बंदियां ने शऊर नहीं। वो मैं ना जेड़ा विआह करे वो पहना विआह तो विआह के तरीके समझे। मिच्योर आदमी नूं बेटी का रिश्ता दो जिंदे विच अकल ते शऊर ते ठंडे दिमाग वाला बंदा हो।